नमस्कार आमर दैनिक राशिफल भिडियो रे आपनको स्वागत। आज आपणक राशि अनुसार की खबर रही जाना आम सहित रहंतु। आज आपणक राशि अनुसार ग्रह विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण टिप्स पाइबाकू ए वीडियो को देखंतु। आज 12 सेप्टेम्बर 2025 शुक्रवार, नक्षत्र भरणी, तिथि कृष्ण पक्ष पंचमी। आज सूर्योदय होउछंती प्रभात 6:16 रे और सूर्यास्त होउछंती संध्या 6:29 रे। आज शुभ बेला होची 4:40 रु 5:28 पर्यंत एवं अशुभ बेला होची 10:51 रु 12:23 पर्यंत। मेष राशि, आपणको अति निकट रे रहुतबा बंधुटी आपणको काम रे सहाय्य करिवे। सहकर्मी अनुगत्य फल रे कर्म क्षेत्र स्वाधीन भाव कार्य करिवारे आपण माने सुजोग पाई परिवे। आपण जहा आशा करुथिले आज ताहा सहज एवं सुविधा रे पाई परिवे। कला साहित्य संगीत क्षेत्र रे आपण सुनाम अर्जन करि परिवे। आज परोक्ष शत्रुता करथवा लोक मानक ठार दूरै रहिबा आपणक पय भलो हेबो। आपणक कार्य सकाशे वर्ष बंधु सहाय्य करबा को आगो को आसी पारंती। कृति एवं कृतित्व सकाशे संतानक खुशी रे खुशी होई पारंती। बाहर दीर्घ समय कटाइबा को केंद्र करे निजर घर बा लोक मानकु कफायत देवा को पड़ी पारे। आज आपणक शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 9 एवं प्रतिकार पई मंगलांक मंत्र पाठ करंतु। वृष राशि, अन्य मानको भूल धारणा जोगु भल काम करी मध्य निंदा सुनी पारंती। चलचित्र साहित्य सांबादिकता कला संगीत क्षेत्र शुभ फल पाई परिवे। क्रय विक्रय क्षेत्र सतर्क न रहिले आपण ठकामी रे पड़ी पारंती। एकाधारे शारीरिक एवं मानसिक असुस्थता वशतः केतेक कामटी स्थगित रही पारे। संतानक दीर्घ दिनर समस्या समाधान चिंता मन को आंदोलित करि पारे। बहु प्रतीक्षित खबरटी आज अपराह्न रे पाई अनुभव आपण खुशी करि पारंती। आगामी कालीर आनुष्ठानिक कार्य सकाशे प्रस्तुति पर्व जोरदार लगाई पारंती। यात्रा वाणिज्य स्थगित कार्य एवं विवादीय घटना को नहीं व्यस्तता आपणक लागि रही पारे। आज आपणक शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 6 एवं प्रतिकार पय शुक्रंक गायत्री मंत्रटी पाठ करंतु। मिथुन राशि, दीर्घ दिन ऋण प्रतिशोध न करि परिबा कारण करजदातांक चाप वृद्धि पाई पारे। आईन अदालत राय सपक्ष रे जीवार सामयिक खुशी रही पारंती। आलोचना प्रसंग रे भाव प्रवणता जोगु मनोबल ह्रास पाई पारे। जानवाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करंतु। बंधुक प्रेरणा रे नूतन काम सकाशे आपण टिके चेष्टा करि पारंती। पारिवारिक क्षेत्र रे समस्या को सहजरे समाधान करिवारे आपण माने सफल होई पारंती। साधारण घटना रे वितर्क जनित बंधुक सहित संपर्क हानि जोगु चिंता प्रकाश करि पारंती। समस्या समाधान क्षेत्र रे उपरिस्थंक ठारू प्रतिश्रुति पाई आपण टिके आश्वस्त अनुभव करि पारिबे। आज आपणक शुभ रंग होची सबुज, शुभ संख्या होची 5 एवं प्रतिकार पाई आपण विष्णुंक सहस्र नामटी पाठ करंतु। कर्कट राशि, बाकी पड़िथबा अर्थ आदाय रे आपण माने टिके सक्षम होई पारंती। आज प्रत्युषर यात्रा रे आपण सफलता पाई परिबे। लक्ष्य पूर्ण होई जिवो। प्रतिवेशींक संपर्क मधुर रहिबारे आपणक कौशलपूर्ण कार्यकलाप आपणक सहायक होई पारे। प्रत्येक क्षेत्र रे चुप रही बसिबा अपेक्षा किछि करिबा ठीक रहिबो। परोक्ष शत्रुता कारण समस्त प्रकार सुविधा थिले मध्य केतेक काम अधूरा रही जाय पारे। शिल्प वाणिज्य परिवहन क्रीड़ा चलचित्र रे समस्या समाधान रो आशा रहुची। मूल्यहीन कथा को केंद्र करी परिवार अंतर्द्वंद लागी समाधान रो आशा रहुची। मूल्यहीन कथा को केंद्र करी परिवार अंतर्द्वंद लागी आपणक प्रोब्लेम रही पारे। प्रतिकूल परिस्थिति जोगु योजना गुड़िक ठीक भाव संपूर्ण होई न पारे। आज आपणक शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 2 एवं प्रतिकार पय मां भुवनेश्वरी गायत्री मंत्रटी आपण माने पाठ करंतु। सिंह राशि, पारिवारिक स्थिति पूर्व परि शांति रही पारे। इच्छा नथिले मध्य ऑफिस काम पय दूर स्थान को जीवा को बाध्य होई पारंती। सामाजिक स्तर उच्च सम्मान पाइबा सहित बंधु वर्गक द्वारा प्रशंसित हेबे। किणा बिकारे ठकामी रे आपण माने पड़ी पारंती। समस्त प्रकार सुविधा सुजोग सृष्टि कले मध्य अन्य मानकु संतुष्ट करिवारे आपण विफल होई पारंती। पूर्वर कलह संपर्क थमी नथिबारु पारिवारिक स्थिरता हठात आसी न पारे। पूर्वर कलह संपर्क थमी नथिबारु आपणक परिवार रे जो अस्थिरता आसीबो
ତାହା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସାହିତ୍ୟ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରବାସରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏକାନ୍ତ ବୋଧ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମା ବାପା ବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରହିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରକାଶନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଜନାଗମନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜମି ଜମା, ଗୃହ ସୀମା କିମ୍ବା ଘର ଭଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଣାମ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ରାଜନୀତିରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆପଣ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା କାରଣରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କାମ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିପାରେ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରର ମନଟା ଭାରି ଅଲଗା ଲାଗିପାରେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଜମି ବିବାଦ ଏବଂ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସମାଧାନ ହେତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କମଳାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କତା କାରଣରୁ କେତେକ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ପରିସରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କରଜଦାତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମନ ବୁଝିଲା ପରି କଥା କହି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ ବଢ଼ିପାରେ। ନିଜର ମନେ ହେଉଥିବା କେତେକ ଲୋକମାନେ ଅପ୍ରଚାର ଚଳାଉଥିବାର ଆପଣ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଭଲ ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କାମର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜି ବିବାଦୀୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଏବଂ ଅଭିଳାଷକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ସକାଶେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାମରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ରହିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ପିଲାଙ୍କ ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭ୍ରମଣ କାରଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ବା ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରଜ କରି କାମ ତୁଲାଇ ନେବେ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ତଥା ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯାନବାହନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ୟାରେ ଟିକେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ
टिके नैराश्य जोग रही पारे। चाकरियांक दरमा आपणक वृद्धि होई पारे। राजनीति रे सम्मान पाई परिबे। गृहकर्तांक परामर्श क्रम नूतन कर्मस्थान पाई मन टिके बदलाई पारंती। शिल्प वाणिज्य कचेरी मामला रे एवं परिवहन रु लाभ पाई परिबे। स्वास्थ्य समस्या रे क्रमश उन्नति आपणक परिलक्षित हेबो। एहा कारणरु आपण सामयिक खुशी रही पारंती। आज आपणक शुभ रंग होछि नील। शुभ संख्या होछि 8 एवं प्रतिकार पक्षी मानक किछि दाना खाइबा को दियंतु। मीन राशि कर्म क्षेत्र ठीक एवं युक्तियुक्त कथा कहि अन्य मानक अपनाई नहीं पारंती। अन्याय विरुद्ध स्वर उठाइले परोक्ष शत्रुता टिके सृष्टि होई पारे। परिजनक स्वास्थ्य एवं समस्या जनित आपणक मन टिके विचलित रहिबो। एजेंसी सांबादिकता राजनीति कार्यारंभ कला साहित्य संगीत प्रभृति आपण टिके शुभ फल पाई परिबे। सहकर्मी परोक्ष अस्नुता हेतु काम प्रतिबंधक जनित आपणक आशा अनुसार आपण आग को बढ़ी न पारंती। बाग असमता रक्षा जोग सुसंपर्क आपणक टिके याड सियाड होई पारे। व्यवसाय आपको टिके लाभ मिलिबो। मात्र परिस्थिति वशतः अन्य बाटरे व्यय हेबार मध्य सूचना मिलुछि। पड़ोसी जरिया कौनसी खुशी खबर पाई आपणक मन टी खुशी रहिबो। आज आपणक शुभ रंग होछि हळदिया। शुभ संख्या होछि 3 एवं प्रतिकार पाई ओम ब्रूं ब्रूं बृहस्पते नमः एही मंत्रटी को आपण माने जप करंतु। धन्यवाद आम सहित थिबाकू। आशा करूछु आपण आम भिडियोटी को उपभोग करछंती। जदि आपणको यह भल लागिथिला तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। आमे आपणको कमेंट बा मतामतर अपेक्षा रे रहुछु। परवर्ती वीडियो पर जड़ित रहंतु एवं आसंता समय पर्यंत आपणको ऊपर महाप्रभु जगन्नाथंको आलोक वर्षा हेउ।